Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope that you're all fine so we can start the lesson happily till the end of this class. In this first meeting, I just want to say welcome to English class of 10th grade. In this chance, I will also introduce myself. I am Sulistiawati. I was born in Jambi, 19 January 1979. I was graduated from Jambi University, agriculture major. Before going to our lesson today, I want to say some classroom rules. First, the classroom must be cleaned before learning process started. Second, you must pay your attention while studying. Third, you must not use your mobile phone while studying. Fourth, you must do all the assignments such as exercises, homeworks, formative tasks, and summative tasks. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, saya akan menyampaikan beberapa peraturan dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, ruang kelas harus dibersihkan sebelum pembelajaran berlangsung. Kedua, kamu harus fokus kepada pembelajaran selama saya menyampaikan atau menjelaskan pelajaran. Yang ketiga, kamu tidak boleh menggunakan telepon genggammu selama pembelajaran berlangsung. Jika ada telepon masuk, silakan mengangkatnya di luar kelas. Yang keempat, kamu harus mengerjakan semua tugas-tugasmu seperti latihan, PR, ulangan, dan ujian semester. Now, let's begin our lesson. But before, I will tell you about the learning set objectives of our material today. First, the students are able to analyze generic structures of narrative text. The second, the students are able to analyze language features of narrative text. Third, the students are able to identify explicit meaning of narrative text. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menganalisis struktur teks dari naratif teks. Yang kedua, siswa dapat menganalisis ciri kebahasaan pada naratif teks. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi makna eksplisit yang ada pada naratif teks. Have you ever read these stories? White Snow, Timun Mas, and Tangkuban Perahu? Good. And what text do you think these stories includes? Yes, correct. They are narrative text. What is narrative text? It's a text to tell the story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. And what is the social function of narrative text? It is to amuse or entertain the reader or listener. Baiklah, kita masuk kepada pengertian narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text adalah teks yang menceritakan cerita yang di dalamnya terdapat komplikasi atau permasalahan dan mencoba untuk menemukan resolusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, apakah fungsi sosial dari naratif teks tersebut? Fungsi sosialnya adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar. Let's go on to the structures of narrative text. The structures of narrative text are orientation, complication, resolution, and reorientation. What about explanation? First, orientation is introducing of character, place, and time of the story. The second, complication. It is about the problem happening. Third, resolution, which is problem solved. And the last, reorientation, which is ending of the story that contain moral lesson or advice. Baiklah, kita masuk kepada struktur teks dari naratif teks. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi memperkenalkan karakter, tempat, dan waktu terjadinya cerita tersebut. Yang kedua adalah komplikasi, di mana permasalahan muncul atau timbul. Yang ketiga adalah resolusi, di mana permasalahan tersebut dapat diatasi. Yang terakhir adalah reorientasi, di mana di sini adalah akhir dari cerita tersebut. Yang terdapat di dalamnya adalah pesan moral atau nasihat-nasihat.
Next, about types of narrative text. There are two types of narrative text, factual and non-factual. Factual includes experience that contain the problem solution and moral lesson, adventure, and historical narrative. Non-factual includes fairy tale, folk tale, legend, fable, and myth. Baiklah, berikutnya adalah tipe atau jenis dari naratif teks. Ada dua jenis naratif teks. Yang pertama adalah fakta. Apa saja yang termasuk fakta? Yang termasuk fakta adalah pengalaman yang mengandung permasalahan, solusi, dan pesan moral. Kemudian pengalaman petualangan, dan yang terakhir adalah sejarah naratif. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam fiktif? Yang pertama adalah dongeng, contohnya Snow White. Yang kedua, cerita rakyat, contohnya Timun Mas. Yang ketiga, legend, contohnya adalah Banyuwangi. Yang keempat adalah fable, contohnya adalah The Smartest Parrot. Dan yang terakhir, mitos, contohnya adalah Nyi Roro Kidul. Let's go on. Language features of narrative text. First, focus on specific participants. 2. Using of action verbs. 3. Using of simple past tense. 4. Using of adjectives. 5. Using of noun phrase. 6. Using of adverbial of time. Now, let's take the example of narrative text. Cinderella. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever, but she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very mean. They hated Cinderella very much. Fortunately, she met a prince. He fell in love with her. Then Cinderella became a princess. They lived happily ever after. Nah, sekarang kita lihat contoh dari naratif teks, yaitu Cinderella. Dari teks ini kita bisa menentukan struktur teks dari teks Cinderella ini. Orientasi terletak pada paragraf pertama, kemudian komplikasi pada paragraf kedua, resolusi pada paragraf ketiga, dan juga reorientasi. Okay, class, I think it's enough for me to explain about narrative text. It is now your turn to do the exercise. Please answer the questions based on the Cinderella text. First, write the structures of the text in detail. Second, write the language of the text in detail. Third, how did Cinderella look like? Fourth, who fell in love with Cinderella? Fifth, in your opinion, is the story happy ending or sad ending? Baiklah, ini adalah akhir dari penjelasan saya mengenai naratif teks. Sekarang, giliran kalian untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks Cinderella. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, tulis struktur teks dari teks tersebut secara detail. Yang kedua, tulis ciri kebahasaan dari teks tersebut. Yang ketiga, bagaimana penampilan dari Cinderella. Yang keempat, siapa yang jatuh cinta kepada Cinderella. Yang kelima, menurut pendapatmu, apakah cerita tersebut happy ending atau sad ending? Okay, class, I think it's enough for today. Thank you for your attention and see you next week.